Our text can be found in John chapter 15 verse 16. Ang title sa ating devotional, One by One. Isa lang, no? Valdari, principle is always exacting. No man can succeed in the service of God unless his whole heart is in the work, and he counts all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ. So, if you want gali mga brothers and sisters nga mangin madinalagon kita sa pagserbisyo sa Ginoo, kinahanglan gigali ang bug-os naton nga tigipusoon ara sa iya nga buluhaton. As the Bible says, no one can serve two masters. But sometimes, or most of the times, nagaka sandad kita diri. No man who makes any reserve can be the disciple of Christ, much less can he be his collaborator. When men appreciate the great salvation, the self-sacrifice seen in Christ's life will be seen in theirs. Wow, namin, no? And Abaldri, when we appreciate the great salvation, the self-sacrifice seen in Christ's life will be seen in theirs. Muti nga nun, sa aton kabuhi, importante gid nga mano naton, ma-appreciate naton ang kaluwasan nga ginhatag sa Ginoo sa aton, nga hindi gid basta-basta. Siyempre nga Jesus Christ suffered so much for that salvation nga aton subong ginakuptan ang kaluwasan, ang paglaom nga gindala sang pag-antos sa kasakit nga gin-experiensyahan ni Jesus Christ. Kag kun aton ni ako na ma-appreciate, makita man ini sa aton nga kabuhi. Wherever he leads the way, they will rejoice to follow, according to Desire of Ages, page 273. So ma-experiensyahan naton ang kalipay sa aton pagkabuhi kay nga man habadri he leads the way. O kaupo naton siya muna sa kanta lang, no? Anywhere with Jesus I can safely go, anywhere he leads me in this world below, anywhere without him there is joys would fade, anywhere with Jesus I patapos ang lyrics, basta mo na siya. Not only does God know the number of hairs on our respective heads, He knows one hair from another. Grabe, no? Wala na sang iban pa nga mas may nakakilala sa aton, bisan sino pa na, bisan close pa na naton nga tao, bisan parente pa na naton, utod, no? Ginikanan. Wala na sa iban pa nga mas nakakilala sa aton, wala na iban kuning ating manunuga. Imagine, no, kabalo siya kung pila kabilog ang buhok ara sa aton. He knows one hair from another. Bala niya ang kinalain sang buhok sa kinalain sang buhok sang isa kag isa. Laboratories dealing with crime know that the hairs on one person's head all resemble one another. They are of pattern, yet none of them are on the same pattern as those on someone else's head. Sabi sa gali mga brothers and sisters, sa galing ang pattern, may pattern gali, no, sa aton nga ulo, or sa aton nga each person has a distinctive pattern of lines and whorls on his fingertips. The chemical makeup of the sweat from one person differs from
that of another. The paw print of one animal is different from that of another. Rompadre, God made us individuals. God made us as individuals. He knows us as individuals. He has a purpose for us individually. He calls us individually, personally, and specifically. Saling niya, follow me. He calls us one at a time. He saves us one by one. We may say, after I get an education, I'll give myself to God. Or after I make myself comfortable, I'll take up God's work. But God is not asking for our education or our job. He wants us. He looked into the heart of Levi, Matthew, and like what he saw there. If Matthew turned his heart over to the Lord, Jesus could make a worthy disciples out of him. Matthew's work as tax collector neither impressed Jesus nor repelled him. His position in society didn't matter anymore to Jesus than did his money. Jesus wanted Matthew. It was Matthew that he got. Some may feel I am too insignificant. I don't count. Still others may feel I am really talented and worth quite a bit. God is indeed fortunate to have me in His church and working for Him. But external distinctions hold no weight with God. He does not see as man sees, nor He evaluate as man evaluates. He calls to the inner heart, to the innermost soul, and says, follow me. Whatever our work or station in life, let us be as quick as was Matthew to leave self behind and follow that calling. So, si kanami katama sa aton nga devotional sa sini nga aga nga tanan kita sa sari kita no sa kadamo sang tao sa sini nga kalibutan. God makes us unique from each other. O sari-sari kita wala sa sang grabe gid ang Ginoo naton ka maalam no kay pares bla sa color kung isa lang ang color do ka boring no. That's why God made damo-damo nga mga nga color nga maano naton nga ma-enjoy naton ang kabuhi. Damo man na no budlay man kumpara sa tanan itsura no. So alam gid kayo nga ang Ginoo, but the point is ang sa aton devotional in spite sa aton pagkakinalanlain no aton distinctions aton nga nga kinalain individually, ang Ginoo nagano sa aton nagatawag man sa aton one by one. Ginatawag niya kita ang isa sa aton like para sa kita pagtawag niya sa iya mga disciples ang una. Sari-sari man ang ilang pagkabuhi, sari man ang ilang experience sa kabuhi, but God called them. Gitawag sila sa Ginoo and they responded sa panawagan sa Ginoo nga magano sa iya, mag-upod sa iya nga sa buluhaton in His mission. Kag ay sa pagid na kanami comforting or makahatag sa atong kusog nga ang Ginoo nakakilala gid sa aton sang suod. He knows us more than anyone else sa sini nga kalibutan. He knows us intimately. Hindi sobra pa sa pagkilala naton sa aton nga kaugalingon, because God knows everything. God knows everything, even ang trials nga kita lang nakabalo, even ang mga problema nga kita lang kabalo. No? Let us remember, let us put in mind that God knows everything. Amo na ang kinahanglan nga hindi na kita lang mapasaan sa aton nga problema, sa aton mga kabulayan.
ihatag ta sa itugyan ta ang tanan sa Ginoo nga makagagahom nga nagtugas ning kalibutan tag-iya sa aton kabuhi sa diin aton mabatyagan nga miarang nga peace sa aton nga tagipusoon kapag una-una. So again, whatever our work or station in life, let us be as quick as was Matthew to leave self behind and follow the calling. Kung ano man ang nagapugong sa aton nga magsunod sa Ginoo, tantaw naton ang mga disciples sa una, they left behind and follow Jesus. So kaway pa ang Ginoo magpakamay sa aton sining kagahon. God bless everyone.